गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू ओडिया टीचिंग ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी आम ओडिया व्याकरण तृतीय अध्याय संपर्क में आलोचना करवा। आगुरी आम दुईटी विषय आलोचना कर सारीचु, जेपरी भाषार परिचय एवं द्वितीय अध्याय आम जानिचु ध्वनि लिपि वर्ण और अक्षर संपर्क में। तो आज आम तृतीय अध्याय शब्दर विभाग संपर्क आलोचना करवा। शब्दर विभाग, तो चलतु शब्दर विभाग संपर्क में आलोचना करवा। शब्द विभाग रे केतोटी विषय को जत्न अर्थात गुरुत्व देवा पड़ो, जेपरी शब्द कौन, शब्दर स्वरूप कौन, शब्दर रूप विषय रे, शब्दर प्रकार भेद, मौलिक शब्द कौन, युग्म शब्द कौन, लिंग, वचन, पुरुष, शब्दर गुरुत्व, ए प्रकार 10 टी विषय रे शब्द विभाग रे दिया जाइछे। तो शब्द विभाग रे आमे ए सब विषय को आलोचना करबा। शब्द कौन चलंतु जानिबा। जदि शब्द विषय रे कहा जाए, आमे जानिचु जे गोटी अक्षर किंबा गोटे रु अधिक अक्षर जदि एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ को बुझाउथिले ताहाको आमे शब्द बोली कहि थाउ। तो गोटे अक्षर हो किंबा गोटे रु अधिक अक्षर जदि एकाठी मिसी कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ को बुझाइला तेबे आमे ताहाको शब्द बोली कहू। जेमिति उदाहरण स्वरूप जदि जल विषय कहा जाए, जदि जल विषय कहा जाए तो आमे जानिचु जे जल कौन पानी जहा तरल स्नान योग्य बा पान योग्य, ए प्रकार आम जानिचु। जदि बतकर अर्थ विषय कहा जाए तो आम जानिचु जे यह होउची गोटे जलचर प्राणी बा जलचर पक्षी बोली आम कहि थाउ। किंतु जदि एक वा एकरु अधिक अक्षर जदि मिसिला और जदि कोनोसी अर्थ को न बुझाइला तेबे ताहाको शब्द कहा जिवो नाही। तो आम जानिगलु जदि गोटे अक्षर किंबा गोटे रु अधिक अक्षर जदि मिसी कौनसी अर्थ प्रकाश करे, कौनसी अर्थ को बुझाइला तेबे आमे कहि परिबा जे सेटा होची गोटे शब्द। जेपर आमे जानिलु जल विषय रे जानिलु जहा पान योग्य, जहा को आमे पान करू, जहा स्नान योग्य, जहा तरल ताहा को आमे जल बोली कहू। किंतु जदि कौनसी एक वा एकरो अधिक अक्षर मिसिला और जदि कौनसी अर्थ को न बुझाइला तेबे आमे ताहाको शब्द बोली कहि परिबा नाही। जेपरी एठी लेखा अछि देखुथिबे साड़ीओ, कदम भव, ए प्रकार केतोटी शब्द जदि कौनसी अर्थ को न बुझाइला, जदि कौनसी अर्थ को न बुझाइला तेबे आमे ताहाको शब्द बोली कहि परिबा नाही। अन्य अर्थरे आमे कहिबा जदि गठन दृष्टि ओडिया व्याकरण गठन दृष्टि जदि कहा जाए तेबे आमे कहि परिबा जे गोटिए वर्ण अथवा एकाधिक वर्ण मिलित होई जदि कोनोसी अर्थ प्रकाश कला बा कोनोसी अर्थ को बुझाइला तेबे आमे ताहा कोन कहि परिबा, तेबे आमे ताहाको कहि परिबा, ताहाको आमे कहि परिबा सेईटा भी गोटे शब्द, ताहाको भी आमे शब्द बोली कहि परिबा। जेमिति विष्णु, आकाश, जल, नदी, पर्वत, मनुष्य, रामचंद्र, भुवनेश्वर, सरल, गरीब इत्यादि। ए प्रकार के दोटी अर्थात जहा गोटे अक्षर किंबा गोटे रु अधिक अक्षर मिसी जदि कोनोसी मनर भाव को संपूर्ण रूप से प्रकाश करुथिबे बा अर्थ को संपूर्ण रूप से प्रकाश करुथिबे तेबे आमे ताहाको कहि परिबा ताहा होची गोटे शब्द। जदि अर्थ प्रकाश न कला तेबे ताहाको आमे शब्द बोली कहि परिबा नाही। द्वितीय है शब्दर स्वरूप विषय आम जानिबा। शब्दर स्वरूप विषय जदि कहा जाए शब्द को आम व्यवहार करिथाउ, शब्द को आम उच्चारण करिथाउ, शब्द उच्चारण भी हुए, अर्थ आधार शब्द गुड़िक प्रतिशब्द भी थाए, शब्द गोटे शब्दर गोटे प्रतिशब्द भी थाए, समुच्चारित शब्द थाए, उच्चारण समान थिबो किंतु ताहार अर्थात अर्थगत पार्थक्य थिबो। से प्रकार विपरीत शब्द भी थाए, समार्थबोधक शब्द समान अर्थ रे व्यवहृत होता है। ए प्रकार अनेक गुड़िए शब्दर स्वरूप रही व्यवहार, उच्चारण और अर्थ आधार रे। तो आम
ଜାଣିଲୁ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଶବ୍ଦର ରୂପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ଶବ୍ଦର ଯଦି ରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଶବ୍ଦର ରୂପକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଙ୍ଗିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମିକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଙ୍ଗିକ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଆଙ୍ଗିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମିକ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଙ୍ଗିକ କ'ଣ। ଆଙ୍ଗିକ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁ ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାମାଜିକ, ଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗିକ। ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ଥିବ, ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଆତ୍ମିକ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଆତ୍ମିକ ରୂପ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଜାଣିଗଲୁ ଆମେ ଯେ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ରୂପ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଙ୍ଗିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକ। ଆତ୍ମିକ ଗୋଟିଏ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଦୁଇଟି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଥିବା ତାର ଅର୍ଥ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଯେ ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ କହିଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବୁଝୁ। ଜାଣିଛୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଭାଷାର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମ ଭାଷାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା କହିପାରିବା ତତ୍ସମ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଗତ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯଦି ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଓ ଆଗତ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ତାହା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପରି, ସଂସ୍କୃତ ପରି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତର ଅବିକଳ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି। ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ସମାନ, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ସମର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ତାହା ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ପରି। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହିପାରିବା ନଦୀ, ଅରଣ୍ୟ, ରବି, ଆନନ୍ଦ, ବିଷୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ସତ୍ୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ କ'ଣ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ତହିଁରୁ ଜାତ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଜାତ, ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ। ଏବେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଜାତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନଦୀରୁ ନଈ, ଘୃତରୁ ଘିଅ, ଭଗିନୀରୁ ଭଉଣୀ, ମାତାରୁ ମା, ଶୃଗାଳରୁ ଶିଆଳ, ସପ୍ତରୁ ସାତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିଗଲୁ ତତ୍ସମ କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ, ଏବେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ତୃତୀୟରେ ଜାଣିବା ଦେଶଜ କ'ଣ। ଦେଶଜ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେଶଜର 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି। ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ 3ଟି ସ୍ତର କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଭାଷା। ତ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କ'ଣ। ଆଦିବାସୀ ଆମର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ
से माने जो भाषा व्यवहार करती जेमिति अटेई अरमा आंटू प्रभृति। द्राविड़ भाषा कौन द्राविड़ माने कौन व्यवहार करती ओडा आरिसा एंडुरी अगाड़ी ए प्रकार अनेक गुड़े शब्द एमाने व्यवहृत करती। तो ओडिशार जनसाधारण मुख निसृत भाषा कौन ढिंकी छांचुणी जंताल ठेकरा झुमुका हाकुटी ए प्रकार अनेक गुड़े शब्द जहाँ आमर ओडिशार जनसाधारण मुखरू मिली एवं ताहा आज भी ओडिया भाषा रे व्यवहृत होछि। तो आमे जानिगलु जे शब्दर चारटी रूप थाए गोटे हला तत्सम तत्सहित समान अर्थात संस्कृत सहित समान आ गोटे जानिलु तद्भव अर्थात संस्कृत रु जात अर्थात संस्कृत रु जात ओडिया भाषा रे व्यवहृत होचंती। एबे जानिलु देशज तीनोटी स्तर रही गोटे हला आदिवासी आ गोटे हला द्राविड़ आ ओडिशार जनसाधारण मुख निसृत भाषा। एबे जानिबा आगत शब्द कौन आगत शब्द वैदेशिक शब्द जानिथिबे किंतु आगत शब्द कौन जानिबा। एबे आगत शब्द कौन आगत शब्द र दुईटी रूप दुईटी उपविभाग रे विभक्त करे गोटे हला देशीय आ गोटे हला वैदेशिक जानुथिबे गोटे हला देशीय आ गोटे हला वैदेशिक। देशीय कौन जहाँ आम जानिलु आदिवासी और द्राविड़ जो भाषा आम जानिलु एबे देशजरे सेटा हला कौन देशीय। वैदेशिक कौन वैदेशिक टिके जानिबा। तो वैदेशिक आम जानिबा अरबी पारसी तुर्की पर्तुगीज इंग्राजी आदि भाषा आगत वैदेशिक शब्द जहाँ अच्छी जहाँ आम ओडिया भाषा रे व्यवहृत ताहाको आम कौन कहवा अर्थात आम ताहाको वैदेशिक बोली कहवा। तो आदिवासी मानक कथा जानी सारिचु आम आगु जे आदिवासी मानकर अनेक गुड़े शब्द व्यवहार करती जेमिति अरा चाल भर डाल हड़ा ए प्रकार आदिवासी मानकर। द्राविड़ कौन आरिसा पिला सान तोटा बिल प्रभृति यहाँ है द्राविड़ शब्द। तो आम भी जाणीगलु जे आगत शब्दर दुईटी उपविभाग अच्छी गोटे है आदिवासी और द्राविड़ यहाँ है देशीय आ गोटे वैदेशिक अच्छी वैदेशिक गोटे पर गोटे आम सब आलोचना करवा। प्रथम कौन प्रथम है आरबी मानकर आरबी पारसी तुर्की पर्तुगीज। आरबी कौन पारसी विषय जानिबा आरबी मानक विषय आरबी विषय जानिबा प्रथमे तापर पारसी मानक विषय जानिबा तापर तुर्की शब्द विषय जानिबा तापर आमे जानिबा पर्तुगीज मानकर विषय। तो चलंतु आरबी कौन अनेक गुड़े शब्द एथिरु परीक्षा रे 2 ରୁ 3 मार्क आसे। तो आरबी शब्द रे अदालत आसीबो जिला आसीबो जमी आसीबो जमीदार आसीबो जवाब दुनिया बातिल इशारा प्रभृति अनेक गुड़े शब्द अच्छी जहाँ आरबी शब्द मध्य आसीबो। पारसी कौन पारसी आम कहीपर अबकारी आमदानी आईन गरीब गिरफ अमीन एमाने होचंती पारसी रे जीवे। तुर्की कौन तुर्की कुली तोप बारूद बंधुक बाहादुर एमाने होचंती कौन तुर्की शब्द। पर्तुगीज कौन गिरजा मिस्त्री पाद्री आलमारी आत फिता प्रभृति अनेक गुड़े शब्द अच्छी जहाँ को आम कौन करवा अर्थात जानिबा कथा जे कि प्रकार यहाँ हूँ शब्द भंडार एतिर परीक्षा रे 2 ରୁ 3 मार्क आसे। तो शब्द विषय आम जानी सारिलु तत्सम कौन तद्भव कौन देशज कौन वैदेशिक कौन आम जानी सारिचु। तो वर्तमान एबे जानिबा जे शब्द गठन दृष्टि शब्द रूप कौन आम केवल शब्द रूप जानिलु आंगिक आत्मिक पूर्व। तो एबे जानिबा पूर्व आम जानिलु जे शब्दर 2ଟି रूप अच्छी आंगिक आत्मिक। एबे जानिबा जे शब्द जो अच्छी शब्द गठन दृष्टि केते भाग रे शब्द रूप अच्छी जदि गठन दृष्टि कहा जाए 2ଟି अच्छी गोटे है मौलिक शब्द आ गोटे है विपन्न शब्द। तो मौलिक शब्द कौन एवं निश्चित भाव मन रे प्रश्न आसुथबो जे मौलिक शब्द आम क्या कहवा एवं आ गोटे प्रश्न आसुथबो निश्चित भाव रे विपन्न शब्द आम क्या कहवा। तो मौलिक शब्द जानतु जो मौलिक शब्द अच्छी मौलिक जो अच्छी मौलिक शब्द कहले आम जानू जो शब्द
କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିବ ତାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କାଟିଦେମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗହାନି କରିଦେବା ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ। ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ବହି ଧୂଳି ଡେଙ୍ଗା ଧଳା ଏ ପ୍ରକାର, ଯଦି ବହିରୁ ଯଦି ମୁଁ ହିକୁ କାଟିଦିଏ ତେବେ ବର କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଅଛି ନାହିଁ, ତ ବର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ଲୋପ ପାଇଲା। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଯଦି କାଟିଦେବା ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ବିପନ୍ନ କ'ଣ? ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ତ ଜାଣିଗଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଯଦି କଟାଯାଏ ତେବେ ତାହାର ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଲା, ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଜାଣିବା। ବିପନ୍ନ କହିଲେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଥିବ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ପାନରା। ପାନରା ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ପାନଯୁକ୍ତରା ପାନରା ହେଲା, ପ୍ର ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ, ପ୍ରରେ ଯଦି ମୁଁ ତାପ ଯୋଗ କରେ ପ୍ରତାପ ହେଲା, ତ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ ଥିବ, ତାହାର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟେ ଆସିଲା, ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ତ ଏହି ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଗଲୁ ଆମେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିପନ୍ନ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। କେତେଟି ଭାଗରେ? 6ଟି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସେହି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ, ଯେମିତି ଖଟା ମିଠା, ହାନି ଲାଭ, ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏ ପ୍ରକାର ଖଟାର ମିଠା, ହାନିର ଲାଭ, ହ୍ରାସର ବୃଦ୍ଧି, ଭଲର ମନ୍ଦ, ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବି କହିପାରିବା ଆମେ। କି ପ୍ରକାର? ଯେମିତି ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଛି ଆଶା ଭରସା, ଭୋକ ଶୋଷ, ଗଛ ପତ୍ର, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି, ରାଗ ରୋଷ, ଖିଆ ପିଆ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦରେ ଯାଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ କ'ଣ। ତୃତୀୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦର ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନଥାଏ। କେମିତି? ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଏ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି। ଗପ ସପ, ଲୁଗାପଟା, ବାସନ କୁସନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କହିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଚତୁର୍ଥରେ ଜାଣିବା ଯେ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ? ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ କେଁ କେଁ, ଝମ୍ ଝମ୍, ଫର୍ ଫର୍, ଗଁ ଗଁ, ସେଁ ସେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ଲାଗୁଥିବ ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦରେ ଯିବ। ଏବେ କ'ଣ? ଏବେ ଜାଣିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉନଥିବ, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଉନଥିବ। ଯେମିତି କହିପାରିବା ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି, ଧରାଧରି, ଶୁଣାଶୁଣି, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବ ସରୁନଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦମାନେ ବି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏବେ କ'ଣ? ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ। ଦ୍ୱିରୁକ୍ତିକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିରୁକ୍ତିକ ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ଯେ
कौन थी समान शब्द दुई थर प्रयोग कर सही प्रकार शब्द है कौन द्विरुक्तिक जुग्म शब्द बोली कही दुईटी समान शब्द दुई थर उच्चारण होता उदाहरण देखो सीधा सीधा काने काने झर झर आपे आपे ए प्रकार जो शब्द मान अच्छे गोटे शब्दर आउ थे उच्चारण अर्थात दी थर जो शब्द कौन होता है प्रयोग करा जाए से प्रकार शब्द भी कौन होता है कहीपर आम जे जुग्म शब्द हो पारते। तो जाणीगलु आम जुग्म शब्द व्यवहार दृष्टि छह भाग विभक्त कर गोटे जाणिलु आम कौन गोटे जाणिलु आम शब्द सहित विपरीत अर्थ द्वितीय जाणिलु प्राय समान अर्थ बुझाऊथ्व तृतीय जाणिलु गोटे शब्दर अर्थ थी गोटे शब्दर अर्थ नथिबो आ गोटे जाणिलु ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द ध्वनि सृष्टिकारी शब्द। तापर आम कौन जाणिलु तापर आम जाणिलु असमापिका क्रिया मध्य कौन हुंती सृष्टि हुंती जुग्म शब्द द्विरुक्तिक जुग्म शब्द भी हो पारे। तो ए प्रकार छटी कौन अच्छी अर्थात आम कहीपर छटी अर्थात जुग्म शब्द रही। एवं चलतु जहाँ लिंग विषय रे तो लिंग विषय जहाँ अच्छी जानिबा एबे लिंग कौन तो जानिथिबे आम भाषा रे कहिबा और लेखिबा पाई आमे कहिबा और लेखिबा पाई कौन करू अर्थात केतक पुरुष को चिन्हाउथिबा और केतक महिला पाई चिन्हाउथिबा शब्द व्यवहार करू जेमिति मु सीता कहीदेली हठात जाणीजे नाई एटा हूँ गोटे स्त्री लोकंकर नाम राम कहीदेली नाई एटा गोटे पुरुष लोकंकर नाम। तो ए प्रकार कहिबा और लेखिबा पाई जो अर्थात चिन्ह को व्यवहृत हुए से दृष्टि आम कौन करिछु अर्थात लिंग को दी भाग विभक्त करिछु गोटे है पुलिंग आ गोटे है स्त्रीलिंग दी भाग विभक्त करिछु आम। पुलिंग कौन जहाँ पुरुष को बुझाए एवं कहते स्त्री को बुझाए जमीती राम कहीदेले जाणीजे यहाँ पुलिंग बोली सीता कहीदेले जाणीजे स्त्रीलिंग बोली। तो आ गोटे अच्छी जो अप्राणीवाचक विशेष्य जो मैंने प्राणी नुहति अप्राणीवाचक जो विशेष्य मान अच्छा एम आम कौन कहूँ क्लीबलिंग बोली कही था कौन कही था क्लीबलिंग बोली आम कही था। तो ये जानिलु तो परीक्षा कौन आसे परीक्षा आसे जे परीक्षा आसे आमको लिंग परिवर्तन कर बोली कौन कर जे आमको दे देथिबो स्त्रीलिंग देथिबो बाघुणी दे देथिबो आ कहबो जे या को पुलिंग रे व्यवहार कर कौन हेबो बाघर बाघुणी हेबो भाईर कौन हेबो भाउज हेबो बापा बोऊ रजा राणी नेता नेत्री बालक बालिका कवि कवि देखंतु कवि हर्षिकार लगी किंतु जेते बेले नारी को बुझाए दीर्घ भाव में व्यवहृत है मास्टर मास्टराणी ए प्रकार अनेक गुड़े कोकिला कोकिल कोकिला सभ्य सभ्या ए प्रकार अनेक गुड़े अर्थात कौन शब्द नहीं पारिबा जार लिंग परिवर्तन हो पारिबो। तो परीक्षा रे आसे लिंग परिवर्तन। तो जानिगलु आम लिंग दी भाग विभक्त गोटे है कौन गोटे है पुलिंग आ गोटे है स्त्रीलिंग आउ जो अप्राणीवाचक जो विशेष्य मान अच्छा से कौन हमें क्लीबलिंग भाव में व्यवहृत हुंती। परीक्षा कौन आसे लिंग परिवर्तन आसे। एवं जानिबा वचन कौन एवं जानिबा आम जे वचन कौन एवं जानिबा वचन विषय जानिबा। तो वचन विषय जदि कह जाए आमको वचन कौन वचन क्या कह जाए कहले जानिबा जहाँ द्वारा कौन हुए जहाँ द्वारा व्यक्ति बा वस्तुर जहाँ द्वारा कौन हम व्यक्ति बा वस्तुर कौन जना पड़ो जहाँ द्वारा व्यक्ति बा वस्तुर संख्या जना पड़े ताको आम कौन कहवा वचन बोली आम कहवा। ओडिया भाषा में दुईटी वचन अच्छी जानिथिबे गोटे है कौन गोटे है आम एक वचन आ गोटे है बहुवचन एक वचन एवं आ गोटे है बहुवचन। एक वचन कौन वस्तु व्यक्तिर संख्या गोटे बोली जना पड़ुथबो ताहा एक वचन जमी कुकुर गछ छात्रटी मु इत्यादि। बहुवचन कौन गोटे अधिक जना पड़ुथबो वस्तु व्यक्तिर संख्या जदि गोटे अधिक जना पड़ा ताको आम बहुवचन बोली कहमा जमीती पिला माने नई गुड़िक से माने आंबे माने तुम्बे माने इत्यादि को आम कौन कहीपर बहुवचन बोली कहवा। जानिले एबे जानिबा जे एबे जानिबा पुरुष विषय पुरुष कौन पुरुष विषय जानिबा पुरुष प्रत्येक व्यक्ति मु बा आंभे द्वारा निज को कथबार्ता कला बेले कौन करती व्यक्त करती देखिथिबे प्रत्येक व्यक्ति किए मु कहे किए आंभे कहे अन्य पाखरे कहले से बोली संबोधन करे जे बोली संबोधन करे
किए एहा एही ताहा सेमाने जोमाने क्योंमाने प्रभृति संबोधन करती ए प्रकार तीनोटी पुरुष रही। केतोटी पुरुष रही? तीनोटी पुरुष रही। गोटे है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष कौन? प्रथम पुरुष कहले जानवे जी कहे कौन करे, जी कहे ताहाको आमे कौन कहवा, ताहाको आमे प्रथम पुरुष बोली कहवा। कौन कहवा? ताहाको आमे प्रथम पुरुष। जी कहे राम कहला, राम है प्रथम पुरुष। जी शुणव अर्थात जी शुणे, जी शुणे कौन हे से द्वितीय पुरुष। जहाँ विषय कह जाए, जहाँ विषय आम जदि कहवा से कौन हे तृतीय पुरुष हे। जमीती मु खाइनी, मो विषय कहगला, मु कहली मु खाइनी, मुझे प्रथम पुरुष। तू खाइनु तो ए प्रकार जदि कह तेरे जहाँ विषय अर्थात जे शुणव से कथा से हे द्वितीय पुरुष। एवं मु जहाँ विषय कहबी, मु राधानाथ राय विषय कहली, गोविंद विषय कहली, तो ये कौन हो जहाँ विषय मु कहबी से हो तृतीय पुरुष। अर्थात आम कहीपर जी कहे प्रथम पुरुष, जी शुणे द्वितीय पुरुष, आउ जी जहाँ विषय कह जाए ताहाको आम कौन कहीपर, ताहाको आम कहीपर जे कौन बोली कहीपर से होची कौन अर्थात तृतीय पुरुष बोली कहीपर। तो मु आज जहाँ भी कहली अर्थात शब्द विषय रे जहाँ भी कहली मु कौन कहली शब्दर कौन कहली, शब्दर कौन, शब्दर स्वरूप कौन, शब्द रूप कौन, शब्दर प्रकार भेद कौन, मौलिक शब्द कौन, जुग्म शब्द कौन, लिंग वचन पुरुष शब्दर गुरुत्व विषय मु कहली। तो आशा करे यही जो विषयटी मु अर्थात आलोचना करिछि एटा परीक्षा ପାଇଁ उपयोगी हेबो। धन्यवाद।